ko pa, musigla ning Tierra Blanca ko pa. Ang pangalan. Barato rin mo napalitan eh. Oo, barato ra. Nya ako man i-vlog sa akong YouTube. Nasilingan na po na to ako. Ano po yung sakyanan walili ta isolated yun. Silingan na siya, silingan mo siguro ni siyang kuan. Kaya na YouTube pa nga. Sa ani. Neighbor. Kadagan sa clay nga ako tonon. Bahala na magdadyo ko clay ko pa, bahala jud ka magsugod na jud ko og himo og bricks. Ay, daghang ko ano? Ilabay nga ligid. O di man na siya ang digili mo po na siya. O mo ni siya akong silingan nga kanina sa YouTube. Ano siya? Rashad. I think this is Rashad. Siya Rashad. Kanang YouTube ba? Silingan. Hi neighbor. Kusilingan. Babay na ko. Babay na ko silingan ako. Pa! Hi neighbor. Pinanap pa dyan doon. O napailayan po doon. Dili na gila siya awaaw ko pa. You know? Diba? Kana naman tayo magsilingan diri. Ngabita ko nimo nga. Sortiya gyud ako nakapalit ani ko pa kay pagpalit na ko ani kuan Friday sa Thursday pagka Sabado nag-sold out. Tanan gyud daghan na kayo. Oh, pero napa siya available ngayon ta pero layo kayo mga 2 hours drive all the way. Kani ato dool ra ni. Mga 23 minutes ra ni gikan sa main sa FM11 katong semento ba. Or mura ra. Nindot tayo mo kang credit history. Oo. Naman na ni mo kasi kasuhon kay wala man ni siya credit kuan ko pa. Wala yung credit kuan. Maan. Akong neighbor. Nahinay na. Hinay. Di man to si Rashad. Pasig kini si Rashad. Silingan. Hi. Wasa ni Babay. Hi. Good. I just bought my own lot. I'm checking it out for the first time and put a sign. Oh yeah, we just came in yesterday. Oh yeah. Be careful, some of the roads get rough. Okay. I'm not too far off. Oh, okay, you're on this road here? I'm just running then the Dallas run and then that's it. Okay. So it's not like all the way part. Yes. Okay. I wouldn't take that car there. Really? Oh? Where? Like far You off? go more down, like towards the end of the big tank. You gonna see a big Oh no. Towards the end. I'm not before the end. Okay. Yeah. Good. Yes. Stay off those roads. Yeah, I look at it. If it's too hard for me, then I'll turn around and get a Yeah, truck. some of it's like real soft sand and real Sure. rough. Yes. Soft sand. Thank you. That way you can go. Yeah, I'll check it out, and then if I see if it's too rough, then I'll rent a truck. Yes, ma'am. Yeah, Thank you. got to. Yes, thank you.